and वो just like mama and papa did. எப்படி இறக்குங்க? કેવો છો? Hello अच्छे. કેમ છો? मजामा. कैसन बा? ठीक बा. किदा? बढ़िया. इंशाल्लाह. माशाल्लाह. मुझे क्यों पकड़ रहा है? ओ पैट्रिक हम नहीं थे बाय बाय बस पैट्रिक नहीं है क्या हैप्पी बर्थडे ये ठंडा है केक अच्छा हुआ दही वही नहीं रहा Feed everyone. चलो यहाँ पे पहना बेटा अब इसको बंद करेंगे ठीक है अभी आप मत Ziva, look here. जब पापा बोलेगा Just look here. ठीक है She's doing it like a rabbit. Papa's go to bed. Huh? I love you, Uncle. I love you. I thought you were angry with Papa.
walking. Papa, come on. थोड़ा इधर घूम जाओ उल्टे करा इस साइड हो गया? क्या? पापा को क्या करना है? पापा को हाथ अब करना कैसे करना है? कैसे दिखाओ? आप लोगों ने जाओ ना। मैं जाऊंगा कैसे हाथ करें? आप ही जाओ। अब भी जाऊं? बेटा जिंदगी और की नहीं। कैसे हक करना है ये बताओ पहले। ऐसे अच्छा पापा इधर आओ। पापा किस में? वो आ गए पापा आ गए ऊपर। अरे बाप रे बाप वहाँ पे पापा को बुलाओ ना। तेरी बैटिंग के टाइम पे क्यों? अच्छा। कोई और टाइम होता तो मैं वहाँ पे जाना। अच्छा, मैं ना कैसे जाऊं? आपने ये पहना है ना, हाँ इसीलिए इसलिए जाओ। इसीलिए देख लो ये भी पहना है ये भी पहना है फिर जाओ ना भाई।
लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट अटेंशन सल्यूट